Thank you. Thank you sa inyo. Thank you, Sep. Very good lagi siya. Ano to? Ha? Oo. Buksan daw. Jin? Oo, ako. Diri man natin. Oh. Ah, may fried chicken kami. May Jollibee. May sap. Ano to? Buksan mo na rin kaya lahat yan. Ay! Wow! Nakakahiya. Ano yun? Uy! Gisi ate. Ay wow! Mango float! Ala sa daon. Tas tinulang manok. Ah, di ba? Daghan-daghan daw eh. Thank you very much.